Daar is minder voertuie op die pad en groot fabrieke wat gewoonlik vir baie besoedeling verantwoordelik is gesluit. So wat is die impak van die staat van inperking op die natuur? Romantha Botha het gaan uitvind. Die uitwerking wat wêreldwye inperkings van menslike aktiwiteite op die omgewing het, is ongeken. Baie reken dit is die enigste goeie ding van die coronavirus-pandemie. Die COVID-19-pandemie is die grootste skok vir die energie- en minerale sektor sedert die Tweede Wêreldoorlog. Volgens die internasionale energieagentskap sal die vraag na energie met 6% daal, die grootste daling in 70 jaar. Dit is soos om die totale aanvraag na energie in Indië te verloor. Dit is noemenswaardig, siende dat Indië met 'n bevolking van meer as 1,3 miljard mense die wêreld se derde grootste energieverbruiker is. Steenkool, olie en gasverbruik het wêreldwyd afgeneem. Verlede maand het Eskom bevestig dat die vraag na elektrisiteit met byna 1/3 afgeneem het sedert die staat van inperking begin het. Een van die vernaamste veranderinge wat in die natuur opgemerk kan word, is die buitengewone helder waterkanale in die Italiaanse stad Venesië en die helder blou lig in stede dwars oor die wêreld wat gewoonlik met ligbesoedeling sukkel. Hier in Suid-Afrika het wilde diere skielik begin om hulle verskyning in woonbuurte te maak. Ek dink die mees verstommende ding wat gebeur het, is dat werklik ware wilde diere het skielik in stede en dorpe verskyn. Die pragtige voorbeeld van Venesië, waar skielik na 200 jaar die kanale helder geword het en daar's jellyvisse en visse en viere wat mense letterlik vir die eerste keer sien. En dit gee 'n mens hoop. Die Engelse praat van rewilding, dat indien ons die wêreld na hierdie virus reg bestuur, dat ons werklik weer diere kan terugkry nader aan die mens. Kyk, een van die oombliklike veranderings was dat luiperds het eenvoudig oral uit die houtwerk uitgekruip. Daar is nou 2 gevalle baie na aan Stellenbosch waar luiperds helder oordag begin rondloop. Wat merkwaardig is, jy weet, hulle is veronderstel om naglewend te wees, nagdiere, en dit wys jou net dat die druk van verkeer, van menslike teenwoordigheid is weg, en skielik voel hulle voel nie vry nie, want hulle het nie 'n sin van vryheid nie, want hulle word gereguleer deur ekoloog of diere gedrag. En tog, op ons drempel is daar merkwaardige diere. Met baie Suid-Afrikaners wat sedert die begin van die inperkingstyd van die huis af werk en fabrieke wat hulle deure gesluit het, is daar 'n aansienlike verandering in die gehalte van lig in ons stede. Maar in landelike en informele nedersettings lyk die prentjie egter anders. Here in South Africa, we actually have a fairly serious regional air pollution problem, largely focused on industrial areas such as Gauteng and the Highveld. And that air pollution problem has 3 major parts to it. The first is the emissions from big electricity power stations. And of course, they have basically continued throughout this lockdown, perhaps at a slightly reduced rate, but not zero. We still have electricity. And so their emissions, which are mostly particulate matter and sulfur dioxide, have essentially continued. And the monitoring data shows a small reduction, but not a dramatic one. The second big component to our air pollution issue is the emissions of something called oxides of nitrogen. And they come out from power stations, but especially from metallurgical industries and from transport. And they have dropped dramatically. So we have satellites in space which continue observing this all over southern Africa. And there's been a sharp decrease in the amount of oxides of nitrogen in our atmosphere since the lockdown began. There are other components as well. For instance, in South Africa, the most serious air pollution issues are actually indoor air pollutions, particularly in poor areas where people, to keep warm, burn not very good stoves, very leaky stoves, or even open braziers in closed shacks. Now, that's a real wintertime problem, and we haven't yet seen that really ramping up. But as we get colder in the next couple of months, that becomes a real problem. And it turns out that the
quality of air inside dwellings ends up actually much worse than if you stepped outside the dwelling. Omgewingskenners verwelkom die positiewe veranderinge in die natuur, maar voeg by dat dit meer as 'n pandemie gaan neem om 'n langtermyn en volhoubare verskil te maak. So we almost all certainly will see an increase in infections as we start having more social contact. That is sort of inevitable, but it's a trade-off between infections and being able to sustain our economy at some level. And that's the gamble that's being taken, that we can keep the growth rate delayed and slowed relative to what it would have been, and therefore be able to, on the other hand, maintain food production and incomes and jobs.